السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوك معكم الأستاذ عبد اللطيف أكاديمي. دوك اليوم إن شاء الله غنخدمو لابارتي اللي متعلقة بلي طو بروبورسيونيل و لي طو إيكيفالون. مي قبل ما ندخلو في هاد لا نوسيون ديال طو بروبورسيونيل و طو إيكيفالون عندنا هنا لاني. دوك لاني فيها 12 مو. 12 mois. Semestre فيها 6 mois. Trimestre فيها 3 mois. Donc إلا خديت هنا لو كا ديال سيمستر فيها 6 موا. دونك شحال من سيمستر عندي في العام؟ إلا بغيت نعرف شحال من سيمستر عندي في العام شنو غندير؟ غناخد هنا 12 موا ديفيزي باغ 6 حيت سيمستر فيها 6 موا. دونك فينالمون غتعطينا 2. إذا خدينا تريمستر عندي فيها 3 موا وبغيت نعرف شحال من تريمستر عندي في العام، دونك سي تري فاسيل. ناخد عاوتاني 12 ديفيزي باغ 3 غتعطينا 4. دونك ان اكزومبل، عندنا باغ اكزومبل هنا الطو annuel de مثلا de 12%. طو annuel 12%. إلا بغيت نحسب هنا لو طو سيمستريال شنو غندير؟ دونك العام قلنا فيه 2 سيمستر، غناخد هنا تي اس طو سيمستريال غناخد 12 ديفيزي باغ 2. هاد 2 عندك هاد 2 وهاد 4 راه هما الغابور كيتسماو الغابور. دونك 12 ديفيزي باغ 2 هي 6%. دونك هذا سي لو طو سيمستريال بروبورسيونيل. ولا تريمستر الا بغيت نعرف لو طو تريمستريال شنو غندير؟ انا غنعطي العام كامل فيه 12 موا. ولاش غادي يقسم؟ غادي يقسم على 4. 12 ديفيزي باغ 4 هي 3%، حيت العام كامل عندي فيه 4 ديال لي تريمستر. دونك 12 ديفيزي باغ 4 باش تعطيني هنا 3%. باغي تعطيني هنا 3%. بون نبداو بواحد l'exemple. Donc exemple, calculons l'intérêt produit par un capital de 10 000 dirhams placé pendant un an au taux annuel de 10%. Donc le premier cas, le système des intérêts simples. Donc le système des intérêts simples, عندنا هنا I est égal C fois N fois T sur 100. Ou bien sûr la valeur acquise كتساوينا هي C plus I. Bon عطاونا un taux annuel de 10%. عندنا un petit tableau période de placement, taux ou valeur acquise. هنا عندنا période année, une année, هنا une année هذه واحد. وهنا عندي 2 semestres, 2 semestres وهنا 4 trimestres. Donc taux annuel 10% غتبقى لي هنا 10%. ولكن الا بغيت نحسب هنا لو طو سيمستريال، هنا قلنا العام فيه 2 سيمستر، شنو غندير؟ كيف درنا قبل؟ غناخذ 10 ديفيزي باغ 2 هي 5%. هي 5%.
Donc نبينا هنا هي 10 sur 2. Trimestriel ناخذ 10 divisé par 4 حيت العام فيه 4 ديال لي تريمستر. Donc il y a 2,5%. Donc 10 sur 4. Donc valeur acquise, il a bien حسب la valeur acquise. اش قلنا على la valeur acquise؟ La valeur acquise هي C plus I. Donc نابليكي هاد لا فورمول اللي عندي هنا. Donc ناخذو هنا 10,000 plus donc entre parenthèses 10,000 fois 10 fois 1 حيت عندي غير عام sur 100. دونك إلا حسبنا غادي نلقاو واحد لا فالور اكيز ديال 11000 درهم. دوزيام لين عندك 2 سيمستر إلا خدمنا بلي سيمستر ميم برانسيب. غنقعد عاوتاني هنا 10,000 كابيتال سي plus entre parenthèses on applique la formule de C fois N fois T sur 100. donc هنا غناخذوا 10,000 ولكن لوطو غناخذ 5% fois 5 والعام كامل شحال فيه من سومتر فيه جوج غنضرب في جوج وغنديفيزي على 100. الا حسبنا غادي نلقاو 11000. Les trimestres, on a 10,000 plus 10,000 fois le taux trimestriel 2,5 fois نضرب في 4 حيت العام عندي فيه 4 ديال التريمستر هنا fois 4 sur 100. دونك الريزولتا غادي نلقاو هنا 11000. دونك من خلال هاد ليكزومبل بون ملي كيكون عندنا ان اكزومبل وكان في لي تو بروبورسيونيل تنخدم هاد لي تو بروبورسيونيل ملي كنخدموهم في لو سيستيم دي زانتيري سامبل هنا اون تروف لو ميم ريزولتا. دونك لا بروميير اني لقينا 11000 لا دوزيام اني 11000 troisième année 11000. دونك هنا pour le système des intérêts simples lorsqu'on utilise هنا les taux proportionnels on trouve le même résultat. يعني في le système des intérêts simples ملي كنخدمو بلي taux proportionnels كنلقاو نفس الريزولتا. دونك هنا با دو بروبليم. دابا غناخدو نفس ليكزامبل هذا نيت وباش غنخدمو لو سيستيم دي زانتيري كومبوزي. دونك لو سيستيم دي زانتيري كومبوزي درنا لا ديمونستراسيون ديال لا فورمول بالنسبه لا فالور اكيز كتساوي هنا هي سي ان ايغال سي 0 فوا 1 بلس اي على بويسونس ان. دونك بالنسبه لي الطور ما غيتبدلوش هما اللي درنا قبل 10% 5% 2,5%. دونك انا باش نحسب لا فالور اكيز في لا بروميير اني سي تري فاسيل. غناخدو هنا 10,000 فوا 1,1 على بويسونس 1 حيت عندي غير عام واحد غتعطيني 11000 درهم. بالنسبه لي سيمستر غناخدو 10,000 فوا 1,05 على بويسونس 2. علاش درت على بويسونس 2 حيت العام عندي فيه 2 سيمستر عندي فيه هنا 2 سيمستر. دونك غادي نلقاو هنا 11025 درهم. بالنسبه لي تريمستر غناخدو 10,000 فوا 1,025 على بويسونس 4. علاش 4 حيت عندي 4 ديال التريمستر في العام غتعطيني هنا 11038,13. دونك ملي خدينا لي دوني ديال لابليكاسيون وخدمنا بلو سيستيم دي زانتيري كومبوزي شنو لقينا دي ريزولتا اللي هما ديفيرون. لقينا 11000 العام الاول اولا بالنسبه لاني 11025 بالنسبه لي سيمستر و 11038,13 بالنسبه لي تريمستر. Donc, lorsqu'on utilise les taux proportionnels dans
le système des intérêts composés, on trouve des résultats légèrement différents. Donc, je n'ai la solution parce que le résultat identique, il faut utiliser ce qu'on appelle les taux équivalents. Les taux équivalents. Ça veut dire les taux équivalents. بحال دابا إلا بغيت نلقى واحد الريزولتا ديال 11000 بالنسبة لو طو سيمستريال خصني نلقى واحد لو طو سيمستريال ايكيفالون او طو انويال. هذا هو لوبجيكتيف من لي طو ايكيفالون. بون نبداو بهاد بلي سيمستر طو semestriel équivalent. Donc, la notation, on a I indice S, IS. Donc, on a une l'égalité. Donc, on a 10 000 dirhams fois 1 plus IS. IS ou taux semestriel équivalent à la puissance 2 égale 10 000 fois 1,1. On est bien sûr à la puissance 1. Il a خديتو هاد 10 000 هادي fois 1,1 à la puissance 1 هادي راه بالانويال. هذه لا فورمول كتعطي هنا لاني هذه انويال. هذه راها انويال. وهذه هاد 10 000 fois 1 plus IS à la puissance 2 هذه semestriel. درت هاد ليغاليتي. فينا ولا نكون عندي هنا هو لوطو semestriel. دونك نقدر هنا نختزل ب 10 000 هاد ماشي 10 000 مع 10 000. شنو غادي يبقى لي هنا؟ غتبقى لي هنا 1 plus IS à la puissance 2 égale 1,1 à la puissance 1. و bien sûr باش نحيد هنا 2 غندخل لا racine deuxième. غتولي عندي هنا 1 plus IS est égal, donc ندخل هنا la racine هي 1,1 à la puissance 1 sur 2. هي la racine deuxième. Donc finalement باش نلقى لو طو semestriel équivalent I indice S هي 1,1 à la puissance 1 sur 2 والواحدة نحولو هنا تولي هنا moins 1. Donc finalement لو طو semestriel IS غادي نلقاو هنا 0,0488 1817. Donc علاش كناخذ هنا لو ماكسيموم ديال لي شيفر ابري لا فيرغول حيت ملي غادي نبغي نابليكي هاد لو طو في لا فورمول ديال لي زانتيغي كومبوزي خصني نلقى هاد لو ريزولتا اللي هي اكزاكت. دوك نحاول ناخذ لو ماكسيموم. هذا هو لو طو سيمستريال ايكيفالون او طو انويال. دوك نديرو دابا لابليكاسيون نيميريك. دونك عندنا هنا سي ان كتساوي سي 0 فوا 1 بلس اي على بويسونس ان. دونك نديرو هنا سي ان ايت ايغال غناخدو هنا 10000 وفي هاد الحالة ما غاديش نخدم هذاك لوطو ديال 5% اللي درت هنا في الطابلو. ما غاديش نخدم ب 5% هذا راه غير ستان طو اللي هو بروبورسيونيل. غنخدم بالايكيفالون. فين هو الطو ايكيفالون هو اللي لقيت عندي هنا هو هذا هو 1. دونك هنا 1,04 نحاول نديرو كامل وناخدو بعدا غير 6 ديال جيف ولا 7 على بويسونس 2. دونك الا حسبتو فينالمون خصكم تلقاو 11000 درهم. دونك لقينا نفس الريزولتا 11000 درهم. دابا ندوزو لو طو تريمستريال. طو تريمستريال
taux trimestriel avec la notation I indice T. Donc بالنسبة للطو trimestriel même principe غندير هاد l'égalité غندير واحد l'égalité اللي هي 10 000 fois 1 plus I indice T à la puissance 4 est égal عاوتاني 10 000 taux trimestriel équivalent au taux annuel fois 1,1 à la puissance 1. Donc اللي عندي inconnu هو لو طو trimestriel. Donc غتمشي 10 000 مع 10 000 وغادي يبقى ليا 1 plus I indice T à la puissance 4 est égal 1,1 à la puissance 1. Donc finalement باش نلقى لو طو trimestriel غندير لا راسين هنا 4. Donc غتولي عندي هنا I indice T égale 1,1 à la puissance 1 sur 4. Donc finalement, le taux trimestriel équivalent هو 1,1 à la puissance 1 sur 4 moins 1 donc غادي نحسبوا لقينا 0,0 هنا 2 4 11 36 9. Donc هذا هو لو طو trimestriel équivalent. De l'application numérique d'abord. Donc Cn est égal غناخدو هنا 10 000 fois غناخدو هذا هو لو طو trimestriel équivalent. ما ناخدوش في الحاله 2,5% ولكن ناخدو هذا لو طو 2,4 etc etc 1,02 là 4 11 36 à la puissance 4. Donc il حسبتو خصكم تلقاو هنا 11000 درهم. Donc هنا إلا خدينا les intérêts composés باش نلقاو لو ريزولطا اللي هما résultat les ديال 11000 il faut utiliser هنا les taux équivalents. Donc باش نخرجوا بواحد le résumé les taux proportionnels. Donc on a le système كنخدموا به في le système des intérêts simples. حيت بزاف ديال الطلبه كيلقاو مشكل شو الفرق ما بين طو بروبورسيونيل و طو ايكيفالون في حين هاد لي طو ايكيفالون لي طو ايكيفالون هنا بلو سيستيم دي زانتيغي كومبوزي. هذا هو الفرق اللي كاين ما بين les taux proportionnels ou les taux équivalents. دونك نتمنى تكون هاد لابارتي تكون واضحه مزيان وفي فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.